السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في لاشين رافع ايكونوميست. غادي نديرو بعض دي ديفينيسيون ديال لو موديول جي ار اس جيستيون ريسورس هيومان. غادي نحاول ما امكن نشرحو بالعربيه وبالفرنسي، نكسبليكيو اكثر ان شاء الله في هذا لا فيديو. نبداو باول ديفينيسيون عندنا لا كومونيكاسيون. La communication, c'est l'échange de l'information au sein de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toute action effectuée pour transmettre ou échanger des informations entre un émetteur et un ou plusieurs récepteurs. C'est la communication en tant qu'activité regroupe l'ensemble des métiers et des moyens mis en œuvre pour réaliser l'échange d'informations d'un individu, d'un groupe d'individus ou d'une institution avec le reste du monde. بالعربية يعني كيقول لك داك التواصل هو واحد التبادل ديال المعلومات داخل الشركات ما بين الريسيبتور ليميتور والريسيبتور، يعني كيكون واحد ليشونج ما بيناتهم. Recrutement, c'est un processus qui consiste à choisir un candidat pour un poste demandé. يعني داك الوظيفة هي واحد العملية ديال الاختيار داك المرشح، يعني اللي كيترشح للمنصب المطلوب. Mobilité interne, c'est le changement du poste au sein de l'entreprise. يعني mobilité interne يعني داك التنقل الداخلي، يعني داخل الشركة، يعني هي التغيير ديال البوست ديال داك الشخص يعني داخل الشركة. Gestion de carrière. La gestion de carrière assure le suivi dans le passé, le présent et l'avenir des affectations d'un salarié au sein de l'entreprise. Gestion de carrière يعني الإدارة الوظيفية، واللي هي كتقوم بالتتبع ديال الماضي والحاضر والمستقبل، يعني ديال اي تحرك ديال الموظف داخل الشركة، يعني ديال داك المهام اللي كيقوم بها داخل الشركة. Motivation peut être définie comme l'ensemble des conditions qui incitent les collaborateurs à agir et à atteindre des buts précis. يعني c'est-à-dire l'ensemble des raisons rationnelles ou émotionnelles ou personnelles ou d'intérêt général، يعني soit physique soit psychologique، يعني poussant un certain comportement, soit d'achat, de communication, de consommation, etc. Il peut être objectif ou subjectif, conscient et ou inconscient. يعني داك يعني كما الا بغينا نقولوا ان كنعرفوا على واحد المجموعه من الشروط اللي كتشجع داك الموظفين على العمل وتحقيق اهداف محدده. Rémunération, c'est la contrepartie d'un travail effectué par un salarié. يعني la rémunération اللي بغينا نقول داك المكافأة، c'est la contrepartie d'un travail effectué par un salarié. يعني la contrepartie يعني هو داك نظير الوظيفة اللي قام بها داك الموظف، يعني كتكون عبارة عن d'argent, par exemple d'argent. Plan social. Le plan social dit aussi plan de sauvegarde de l'emploi est un dispositif visant à limiter les conséquences de
licenciement collectif. يعني داك الخطة، إلا بغينا نقولوا داك الخطة الاجتماعية، يعني كيقولوا لها كذلك داك خطة لحماية الوظائف، وهي داك الجهاز اللي كيقادوه يعني الحد من عواقب العمليات، يعني الاستغناء الجماعي. Formation constituait un ensemble d'activités d'apprentissage planifiées afin de faciliter d'adaptateur des salariés à l'environnement socio-professionnel. يعني داك لا فورماسيون هي التدريب، هي داك المجموعة من الأنشطة تاع يعني اللي كتسهل وكتكيف، كنقولوا لتكييف الموظفين يعني مع داك البيئة الاجتماعية المهنية. Comité d'entreprise, une instance qui gère les problèmes sociaux et économiques de l'entreprise. يعني comité d'entreprise مجلس أعمال، هي هيئة التي تدير تلك المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للشركة. Délégué de personnel est un élu du personnel qui représente les salariés au sein de l'entreprise. يعني داك مندوب ديال الموظفين، يعني ممثل الموظف الذي يمثل الموظفين داخل الشركة، يعني هذاك اللي كيمثل داك الموظفين داخل الشركة كيكون واحد المسؤول، إلا بغينا نقولوا داك مسؤول داك اللي عنده القراض طالع على الآخرين. Délégué syndicaux est une instance qui exprime les revendications d'ordre salarial ou social du personnel. يعني داك مندوبو الاتحاد اللي هي داك هيئة التي تعبر عن الراتب أو المطالب الاجتماعية للموظفين. وهنايا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا، سالينا هاد لي ديفينيسيون ديال جي ار اش. ما تنساوش تابوناو معنا وديروا لنا جيم اي بارطاج، واللي عنده شي تساؤل يخليه ليا في لابار دانفو، عفوا يخليه ليا في لي كومونتير، وغادي نحاول ما امكن نخلي لكم دي كور اي دي زيكزارسيس في دي زوطخ موديول في لابار دانفو. اي على بروشين ان شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.